Bahalag dili ta mo sikat aning social media. Importante may sweldo ta bahalag gamay. Magkadako raman gihapon na parihas anang uban na sikat na. Kay nagsugod raman pod na sila sa ginagmay sauna. Tirada mga paps karon magluto ratag corn beef. Kay dili ko kagawas kay kusog kaayo. Ang ulan mamaliton tatag mahigop-higop na sabaw. Palahin na pod di ay tag topic karon mga paps no bahalag walay mo tan-aw. Basta maka-upload lang ko goods nako ana. Bitaw mga paps no lain pa ato bahalag. Dili ta mo sikat aning social media importante may sweldo ta bahalag. Ginagmay magkadako raman gihapon na sunod. Basta magkugi lang tag-upload kada adlaw. Ako walang ning maistorya kay daghan naraba kaayo ta nag-vlog diri sa social media. Unya mo ingon man pud ng uban na makakwarta lagi og ma-monetize na. Ikaw nga nagtanaw aning video ha, unsaon pod nimo pag-monetize og perte pod nimong tapulana. Dapat mag-upload ka kada adlaw. Bahalag bisan unsa ragod, bisan pag namugara kag kahoy diha pwede rana. Basta dili lang bawal parihas anang mga bastos, kay sigurado ma-violation jud ka ana. Kada adlaw upload lang gud duha tulo upat or lima ma-monetize ra lagi ka kadugayan na. Mura ra man tag na narbaho ani sa social media good. Ang nakanindot lang aning trabaho akay walay pasipsipay og amo diriya. Dili parihas anang nanarbaho kadaghan sipsip og amo para mo dako. Ang sweldo o ranggo diri ra social media walay sipsip diri unsaw nimo pagsipsip ni Boss Meta. Atwa ra jud diri pakugihay lang jud. Og babae ka unya gusto ka magpadikit ni Meta para mapansin ka, halos ipakita na nimo imong alingagngag diha na. Violation non ka, ang nakanindot lang diri og mag-content creator ka patas ratanan, walay pasipsipay, og amo diri para mo dako. Ang sweldo pakugihay ra jud ni diri. Dili pwede diri pagwapo-gwapo ka para tagaan kag dako na sweldo ni Meta. Dili na pwede diri pakugihay ni diri. Unya og baguhan ka maulaw ka kay gamay ra kag views ay natural rana o normal rana parihas rata. Ako pagsugod pod nako sauna mo views ragod ko 10 or 20 views, malipay na lang gud ko mo abot 50 views. Okay, rana kay ang ato ang trabaho diri ni Meta kay tag 29 or 28 days man ang cut off. Ang ato diri upload lang jud kada adlaw, sulod sa 28 days matigom raman gihapon na. Ang views di katapusan sa buwan na gihapon kay sweldo og monetize na ka. Ug wala pa ka na monetize ba na tinana diha og upload hangtod ma-monetize na ka kay nindot na baya karon. Ang patakaran dili parihas sauna nga $100 ang minimum para makuha na nimo. Ang sahod karon kay $25 pwede na makuha ang sweldo. Kay so na dili mo sweldo, dili ka abot sa minimum na $100 karon. Kay $25 og na kay $30 or $50 ka maayo na lang ana. Kaysa wala. Ug kugihan kag upload kada adlaw magkadako man gihapon ang kadugayan. Ug makachamba kag video na mag-viral dako na kaayo na parihas sa akoa pila ka video. Nako usahay mo abot og million views. May na lang makabayad-bayad ta sa atong mga utang pamalit og panggunsomo sa balay pero ayaw lang kayo seryosoha. Ang imoha diha lingaw-lingaw lang og naa kay trabaho sideline lang nimog. Wala may mawala nimo anabisan unsa nga video pwede diri basta ayaw lang ng mga bastos ug naa kay talent. Mas labing maayo og kabalo kamo. Sayaw kanta gitara og komedyante ka magpakatawa ka og uban pa nimong talent na maka-inspire sa mga manan-aw maunay dali kaayo mo taas. Ang followers og views og naa kay talent pero og wala kay talent, aagwantatag bisan unsa na video mo abot raman. Gihapon kadugayan sa sige natog upload, naa raman gihapon maganahan sa atong mga video aron follow ta nila og give views. Kana lang daghan kaayong salamat sa pagtan-aw. God bless you all.